Shabbat Shalom everyone, Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos a la lección número 4. Seguimos Sha'ar HaGa'ava, el portón del orgullo. So welcome everyone to our fourth lesson in the Orchot Tzaddikim Bible study. We are still in Sha'ar HaGa'ava, the gate of pride. So we studied last week how pride can really make you become a stench to God. He hates it. It smells bad. He doesn't want to be around that bad smell, which is pride, right? And pride is such that is a smell that you don't smell. Many times when we work hard or whatever, we stink, but to us we can't smell it. Only others can. And that's the same with pride, right? It makes you smelly to others, makes you smelly to God. They don't want to be around the stinky person, which is the pride. And so, in this way, we'll continue on pride. Bueno, la introducción, ¿verdad? El orgullo lo estudiamos la semana pasada. El orgullo es algo que es un atributo malo, es un atributo negativo, el cual te hace que apestes, que hiedas. O sea, tú no lo puedes oler, así como cuando trabajas mucho y apestas muy feo, hiedes muy feo, pero tú no lo detectas, solo los demás lo detectan. Te acercas a las otras personas y lo huelen. El Eterno tampoco quiere estar cerca por el olor, el mal olor. Y es el orgullo, ¿no? El orgullo es algo muy malo. Entonces, con esa introducción vamos a entrar a la lección de hoy. So we have to perform our deeds in public or private exclusively for the sake of Adonai. We have to be very careful of this. Tenemos que tener mucho cuidado de realizar nuestras obras en público o en privado exclusivamente por quedar bien con Adonai. Por ejemplo, regresemos al ejemplo de la semana pasada. Si alguien está en una necesidad y ocupan ayuda, si le vas a ayudar, pensar primero, ¿por qué le voy a ayudar? ¿Porque amo a mi prójimo? ¿O porque quiero que estos dos ajim me miren que yo le voy a dar? Bien, voy a sacar de la bolsa, quiero que todos miren mi cartera, la voy a poner un poquito al ángulo para que miren los billetes, los voy a sacar, los voy a así abrir un poco para que se mire que hay de 100 y después se lo voy a dar a la persona. ¿Por eso le estoy dando? ¿Para que aquellos me miren? ¿O haría lo mismo en privado? Que no haya nadie, ¿sabes qué? Te quiero ayudar a ti, a tu familia, aquí te va algo. Por favor, no digas nada, no lo publiques, nada más ahí está la ayuda. Bien, pensar, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por orgullo o porque realmente quiero agradar al Eterno? Y todas las buenas obras que hagamos tienen que ser para agradar al Eterno, no para quedar bien. So we'll go to the example of last week and performing good deed. Let's say someone is in need and they ask you for help. There's two ways you can help, right? And you have to think about this. Am I helping because I love my neighbor and because I want my father to know I love my brother? Or am I doing it because I want those two brothers to see what I'm doing for pride, right? Would I do the same in public as I would in private? So am I going to take out my wallet, take out a few $100 bills and fan them out for everyone to see, right? Look at what I'm going to give. Or if there was no one watching, would I give the same amount? Would I still give to the person because I care for them, because I love them, because I love my neighbor as myself? I wouldn't want to be in a need. I will help them in their time of need. And so we have to be very careful of when we do our good deeds, why are we doing it? We have to ask ourselves, why are we doing it? Is it for my sake or the sake of Adonai? Bueno, entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos una buena obra. ¿Por qué lo hago? ¿Por quedar bien con Adonai o quedar bien con los demás? En Jeremías 17:10 dice, y yo soy Adonai que escudriño el corazón. You know, Jeremiah chapter 17 verse 10 says, I am Adonai who searches the heart. What does this mean? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Él es el que escudriña el corazón. Quiere decir que al Eterno no se le puede engañar. Él escudriña el corazón. Él es el que sabe cuando hacemos una buena obra por orgullo o por amor a Él. Él sabe. A Él no se le puede engañar. Entonces, si a Él no se le puede engañar, más vale hacer todo de la forma correcta o no hacerlo. Si alguien iba a hacer algo simplemente por quedar bien con los demás, mejor que no se haga porque con el Eterno no cuenta. No lo va a contar.
o te dará tu pago por esa obra inmediatamente, te dará tu recompensa inmediatamente. De esa forma no te debe nada, pero es la forma que Él trata a sus enemigos. Les paga en este mundo, bien, para no deberles nada. Si no queremos que el Eterno nos trate así. Okay, so what is the point? That Adonai searches the heart. Meaning, anything we do, He already knows the intent. He knows the intent of the heart. He knows if you did it for pride. He knows if you did it for show. Or He knows if you did it because you actually want to keep Torah and want to honor Him in all of your deeds. So if He knows why we do things, we cannot fool Him. We can fool everyone else. We cannot fool Him. Therefore, if we're going to do something that is not for His sake, then why even do it at all, right? Or force ourselves to do things for His sake, out of love for Him, out of love for Torah, out of love for our neighbor, not for the pride. And we read in Devarim chapter 29, verse 28, the hidden things are known to Adonai. Miramos en Devarim 29, 28, las cosas ocultas son conocidas por Adonai. Todo lo que hagamos, no solo la intención del corazón, sino todo lo que es oculto, en todas las formas que alguien pueda ocultar, Él conoce. Él conoce lo más oculto de todo lo que uno pueda pensar o aún hacer, obras o pensamientos, no solo intenciones. Él sabe, básicamente Él sabe todo y no puede ser engañado. So we read that He knows all the hidden things. Everything is known to Him. Whatever, it could be a thought, it could be an action. There's nothing that can be hidden from Him. Everything for Him is laid out like a book. He can read not only our intentions, but the deeds that no one else can see, He can see. The thoughts we can think that no one else knows, He knows, right? Therefore, again, He cannot be fooled. If we don't learn to conquer pride and do deeds to be seen by others, then you will inherit hell. It's a strong statement in the book. Dice el libro, si no aprendemos a conquistar el orgullo y hacer acciones para ser vistos por otros, heredarás el infierno. Entonces tenemos que aprender a conquistar el orgullo. No podemos vivir con él. Si identificamos que hacemos cosas por orgullo, entonces tenemos que conquistarlo o ir al infierno. Porque el infierno está lleno de los orgullosos, los que idolatranse a sí mismos, los que hacen obras por ser visto por los demás, los que quieren obtener riquezas y todo para tener honor en este mundo. El infierno estará lleno de esa gente. You know, we can't live with pride. We have to learn to conquer it. We have to learn to overcome it. We have to learn to subject it, because hell is going to be full of prideful people, those that seek honor from men, those that oppressed others, those who did things only to be seen by others. Hell will be full of them. Therefore, we cannot join them there. It is a place for the proud. For starters, it is a place for the Satan, who was proud and wanted to be like Elohim. Right? He was the first proud person, or proud entity, you can say. The source of pride is from the Satan and the Yetzer Hara. Entonces, bien, el infierno está hecho para el Satán. Él fue el primer orgulloso, el que quiso igualarse a Elohim. Quiso ser como Elohim. Bien, él se sintió que él podría ser igual que él. Entonces, el infierno está hecho para él y sus seguidores y los que se dejan llevar por el Yetzer Hara y ser entonces igualmente orgullosos. Every day one must conquer the evil inclination. Todos los días uno debe conquistar la inclinación al mal. Desde que nos despertamos, empezamos a hacer decisiones que afectan nuestro día y nuestra inclinación al mal. Digamos, por ejemplo, desde que uno se despierta, uno piensa, ¿voy a orar o no voy a orar? ¿Voy a hacer tefilot al Eterno para darle gracias que me desperté? ¿Qué me voy a vestir? El orgulloso, hoy me van a ver X personas, me tengo que vestir con lo más caro. O una mujer, ¿verdad? Voy al gimnasio tanto tiempo. Tengo que enseñar lo que tengo, me tengo que vestir muy provocativamente. Y me recuerda a una mujer con la cual yo trabajé hace muchos años. Se puso senos, así como se dice, por cirugía plástica. Y antes, cuando no tenía nada,
pues era un poco más modesta, pero una vez a ella de la cirugía se empezó a vestir enseñando todo. Entonces, en cierta conversación que tuve con ella, porque trabajábamos juntos, salió el tema y yo no me acuerdo cómo le hice la pregunta, que si no le daba un poco de vergüenza que todas se le quedaran viendo o le miraran porque estaba vestida de una forma que no podías no darte cuenta que ella estaba enseñando. Y dice, no. Yo quiero la atención. ¿Por qué crees que me gasté tanto dinero haciendo la cirugía? No para esconderlo. Gasté tanto dinero y pasé por eso porque quiero la atención. Así que entre más personas miren, mejor para mí. Bueno, bien. La inclinación al mal, ¿no? Le domina a ella. No que ella estudiaba Torah de todos modos, bien. Pero el punto es que así piensan y nosotros no debemos de pensar así. Debemos de conquistar la inclinación al mal. Digamos que una mujer hermosa, guarda Torah, es hermosa. Podría ser una prueba grande vestirse modestamente, sabiendo que ella tiene mucho que enseñar y posiblemente mirarse mejor que las goyot, mejor cuerpo, mejor belleza, quién sabe. Entonces, para ella es una prueba vencer la inclinación al mal y no enseñar, ¿no? Igual como las mujeres del mundo. Igual para un hombre, ¿verdad? Ya para no tanto la mujer, también igual el hombre, bien, en todas las formas, modestamente también, puede ser lo mismo. Vencer la inclinación al mal. ¿Qué tal el hombre? El hombre usualmente el cuerpo no es tanto el problema, ¿no? La belleza como una mujer, pero el dinero sí. ¿Qué tal si el hombre puede tener relojes Rolex? Tiene el dinero. Pues no quiero aparentar yo. Es inclinación al mal. Mejor el Rolex ahí que se quede, o mejor lo vendo, ni lo ocupo. Voy a algo más modesto. También vencer la inclinación al mal. So we have to defeat the evil inclination daily. From the minute we wake up, we start to make decisions that affect our day. Am I going to pray to Adonai, give thanks that I woke up today? What am I going to wear? How am I going to dress? How am I going to present myself to the world? Right? Do I want to dress provocative to attract attention? Or do I not? Do I want to dress modest? And it applies more to women, right? I think because women like to feel beautiful, look beautiful. And it reminds me of a story many years ago when I worked with a woman who had plastic surgery for breast augmentation. And before she had the surgery, I think she was pretty modest. I mean, I didn't notice her very much. But after the surgery, she wore things that you could not notice, right? The shirts, very low cut, showing her new assets that she had acquired for a lot of money. And one time in the conversation, I had to ask her, we were friendly because we worked together, so I had to. And one time I asked if she didn't mind the undue attention now, because she was very open about it. She was very open about it. And she said, no. Not only do I not mind the undue attention, I want the attention. She said, why do you think I got the surgery? Why do you think I dress like this? To show off what I have. I didn't go and spend all this money to hide it. I want to show. I want to attract attention. I want people to see. The more people that see, the better. The more people that give me a compliment or the more people that notice, the better. That's the mentality of the world, right? It certainly should not be in the Torah. And we make those decisions every day. Conquer the evil inclination. And there could be women that keep Torah that are beautiful women that would have a lot to show if they wanted to. But it's a choice they make in the morning. How am I going to dress? Am I going to give into the evil inclination? Dress very provocative like the goyot do? Or am I going to be modest, right? And reserved and not attract the attention, not to have the pride in my body, myself. And the same applies to men, right? Men, maybe not so much the looks. I don't think men are as much about looks. Some are, but maybe money would be a better thing for men, right? Am I going to show the money I've acquired? Am I going to wear the 30,000 Rolex or not even wear it? I don't want people to think, that person I'm going to talk to barely has what to eat and I'm going to show off that I have a 30,000 Rolex. I could buy enough. If I sell this watch, he could have food all year. They really want to show him that? Maybe just sell the Rolex, right? And decide not to wear it. Conquer the evil inclination. The evil inclination is unlike other enemies. It never gives up even if you defeat it 100 times. La inclinación al mal es diferente a otros enemigos. Nunca se rinde, incluso si la derrotas 100 veces.
So the evil inclination is something that keeps coming back your entire life. You can never not pay attention to it. This is the problem. Because if you fast and you pray and you get close to Adonai, and anything that used to be a temptation, you have conquered. Right? Women used to be a temptation, not anymore. Money used to be a temptation, not anymore. Pride, not anymore. I'm humble now. I've changed. The Torah has changed me. Baruch Hashem Adonai, right? I have become a new person. I don't have to worry about the Yetzer Hara anymore. I defeated it. It doesn't work that way. The Yetzer Hara comes back, right? It's like if you ever watched back in the day the Terminator movie. There was one of the robots kept coming back, and they would shoot it and explode it, and it would form itself again, and keep coming back. That's like the Yetzer Hara. You can't you shoot it with a cannon and explode it into pieces, and you think you're fine, and it forms itself again and comes right back at you. The Yetzer Hara doesn't have quit, right? So most enemies, right? If you defeat it 3 times, they'll think, I can't beat this guy, right? This guy's too good. I'll go away. Not the Yetzer Hara. The Yetzer Hara doesn't quit. You can defeat it 100 times, it will come back again. And so your whole life, you have to fight against it. You have to fight against it. You can never think, I've defeated it for good. The Yetzer Hara will come back. La inclinación al mal no se rinde. No es como un enemigo típico. A un enemigo típico lo derrotas unas 3 veces y dice, no, ya con este no puedo. Ya no voy a pelear con este porque ya me derrotó 3 veces. No, el Yetzer Hara regresa y regresa. Y uno puede orar, puede ayunar, puede conquistar el Yetzer Hara, puede explotarlo. Pero si te descuidas, regresa. Bien, es como hace mucho tiempo, ¿no? Me acuerdo la película del Terminador, no sé cómo se dice en español, el Terminator, el robot. Y había un robot que venía a pelear con Arnold Schwarzenegger, ¿no? El de la estrella de ahí. Y cuando lo explotaban al otro robot, regresaba. Y regresaba. Nunca lo podían derrotar, destruir bien. Se volvía a armar. Y así es el Yetzer Hara. Lo puedes explotar y estar bien por un tiempo, pero no voltees la espalda porque se vuelve a armar y te llega a atacar otra vez. El Yetzer Hara toda la vida te está atacando. Entonces uno tiene que estar constantemente alerta. Nunca pensar que ya lo derrotaste, porque va a regresar. Tus malos hábitos van a regresar. Do not get comfortable. If it defeats you in a small way, it will then defeat you in a large way. No te sientas cómodo. Si te derrota de una manera pequeña, entonces te derrotará de una manera grande. Así es el Yetzer Hara. Entra por una cosa pequeña. Ya que has derrotado el Yetzer Hara aprende. Es como inteligencia artificial. Dice, no le pude entrar por aquí, y aprende. ¿Qué tal por acá? Y es muy astuto. Dice, ok, no lo pude vencer aquí, pero no lo pude hacer robar $100, pero lo voy a hacer robar $1. Con $1. Y cuando roba $1, la persona dice, no es tanto $1. Después te voy a hacer robar 5. ¿Qué son $5? Después 10, después 100. Del principio 100 era mucho y el Yetzer Hara no te pudo vencer, pero comenzó con $1, después con 5, después te roba 100, después 1000 y ya ganó. Pero es muy astuto y entra de una forma pequeña. ¿Qué importa que mire una pequeña película? ¿En qué me va a dañar? Después otra. Después una más fuerte. Después, y así, ¿no? Comienza pequeño y se va abriendo. Es como una rotura en una camisa. Puede ser un hoyito pequeño, pero se va abriendo, abriendo, abriendo y se hace una rotura grande. Y por ahí, de esa forma, entra el Yetzer Hara. So we can't get comfortable, and because the Yetzer Hara is very astute. If it cannot defeat you, it's like artificial intelligence, machine learning. It will learn to come at you a different way. It will learn to start small and work its way in, wedge its way in, right? If it wants to get you to steal, to cheat your customers,
It won't start with $100, $1,000, right? You won't do it. You keep Torah. You know not to steal. You know not to cheat, right? But it'll start with $1. Come on. What's $1? Does it even amount to anything, $1? What can you buy with $1 now? So you steal $1. You're comfortable with it. Then 5. A few months later, 10. Then 100. Then 1,000. And it's like a tear in your shirt. It's a little hole. No one can notice until it starts to spread. The tear spread, becomes a big, huge tear, ruins the garment, right? And that's how the Yetzer Hara will do. When you have it defeated, it won't try to come at you with 100. It will start with 1 and work its way up. Before you know it, it's in there again. What's one small movie, Roy? Come on, that's not a big deal. And then it goes from there, right? It increases from there. It always starts small where people think, come on, is this small thing going to affect me? Of course not. But that's the start. That's how it comes in. And it's always the same excuse. Come on, this little thing, you're going to tell me it affects so much? Come on, that's being extreme. That's being an extremist. Because this little thing is not going to affect. Right, maybe that won't affect much. But wait till the Yetzer Hara wedges in that little thing, and then the wedge is going to go more. That's how you split wood, right? That's how you split wood, with a wedge. You got to start the wedge, a little groove into the wood. The wood's not broken yet, but it's got a little weak spot. And when you hit it again, it spreads the wood a little more until eventually splits the wood. It just keeps wedging in. De esa manera trabaja una cuña, ¿verdad? La cuña, cuando estás partiendo madera, no entra de un solo, a veces sí, pero una madera muy sólida que no le entra el golpe de la hacha, con una cuña sí. Comienzas con un poquito que entre y con otra fuerza entra un poquito más. Y la madera no está rota, no se ha quebrado todavía, pero la cuña va abriendo hasta que la quiebra la madera, por más dura que sea la madera. Así es el Yetzer Hara. Entra con poquito y se va abriendo en mucho. When you let pride in, you start to rationalize why it makes sense. Cuando dejas que entre el orgullo, entonces comienzas a racionalizar por qué tiene sentido. Empiezas a encontrar excusas. Bien, es que yo lo hice porque tenía que hacerlo. Si no hago a esa persona quedar mal, si no lo pongo en su lugar, entonces se lo va a hacer a otra persona. ¿Quién sabe, no? Racionalizar por qué uno actúa orgullosamente. The pride starts to make you rationalize your pride. Like you say, well, I had to put the person in their place. I had to tell them how it is from my point of view, because if not, they'll do it to someone else. Who knows? You start to rationalize your pride. The Yetzer Hara gives you rationalizations and theories for having pride. El Yetzer Hara te da racionalizaciones y teorías para tener orgullo. So you start to come up with all these theories, right? Well, look, I needed to do it so that people can like me, because if I'm good in their eyes, if I'm a good person in their eyes, then they'll accept my good advice. Maybe they'll be good like I'm good. For example, if I give $1,000, Roy, it's not pride that I did it in front of everyone. I did it so that maybe someone else would also help with 1,000 or help. So I have to be the first one. I have to say, look, I'm giving 1,000. I didn't do it so they could see me. No. I'm humble. The reason why I did it is so maybe another person can say, I'll give 2. See, that's why I did it, right? Maybe they'll copy my good deeds. Roy, maybe if they see that I'm a very good person, that I do all of these charities, that I do all of these things, maybe they'll see me as a person of good standing, and when I correct them for breaking Torah, they'll accept it because I'm good in their eyes. And they'll accept my correction. See, I don't do all these things for pride. I do it because if they think I'm good, then they'll accept my correction. I can help them keep Torah better, Roy. I don't do it because of pride. Come on, I'm not prideful at all. I do it for all of these good reasons. Maybe they'll copy my good deeds. Maybe they'll accept my chastisement. Entonces, el Yetzer Hara te da estas teorías, ¿no? Te da teorías de por qué el orgullo es bueno. Y puedes decir, Roe, no, yo
Yo no hago esto para ser vistos por los demás. Yo no ayudé para que alguien me viera por orgullo. No, lejos de mí. Yo soy humilde. Lo hice porque posiblemente si yo estoy en buena posición a los ojos de los demás que me miran hacer buenas obras, tal vez emulen mis buenas acciones. Yo di $1,000 a la viuda porque posiblemente el que me vio, yo quería que él también le diera otros $1,000 a la viuda. ¿Ves? Lo hago en público para que otros me copeen a mí. Por eso lo hago. ¿O qué tal si yo tengo que hacer buenas obras en público y tratar de guardar Torah en público, que todos me miren? Porque posiblemente si me respetan, porque yo soy tan bueno y todos me ven, entonces cuando le dé a alguien un consejo o un castigo o una reprensión, me van a hacer caso. Me lo van a tomar como peso que yo le dije, porque ellos me han visto que yo hago buenas cosas. Entonces me respetan y me van a aceptar y yo les puedo ayudar a guardar Torah. Por eso hago las cosas en público. Por eso trato de enseñar todo lo que yo tengo, lo conforme Torah y así, para poder ayudar a los demás que cooperen mis buenas obras. Por eso las hago en público, para que ellos la hagan igualmente. If a man does nothing to praise himself to others and people still respect him, that's a sign Adonai loves him. Si un hombre no hace nada para alabarse a sí mismo, a los demás, y la gente todavía lo respeta, esa es una señal que Adonai lo ama. O sea, alguien que las personas respetan, pero no porque lo ven a hacer buenas obras, simplemente saben, presienten, un presentimiento, esta es buena persona. Lo conozco por 5 años, lo he visto actuar, por aquí, por allá he escuchado que es persona dadivosa, no de él mismo. Una vez, platicando con X viuda, me dijo, el año pasado yo estaba en un problema y aquella persona fue y me ayudó. ¿Te ayudó esa persona? Pero nadie supo. Nadie supo, pero yo supe porque a mí me ayudó. Ok. Qué bien. Entonces, alguien que tiene respeto de los demás, pero no porque ellos lo publican, es una señal que el Eterno ama a esa persona, que el Eterno aprueba de lo que esa persona hace. El Eterno es el que te da el honor, no tú mismo. El Eterno es el que dice, yo tengo que hacerlo resaltar a esta persona, porque es un tzaddik. Bien, no porque ellos no se tienen que halagar a sí mismos, el Eterno los halaga, entonces es una señal que Adonai lo ama. So, someone that doesn't seek the praise of others, yet people still respect them, it's a sign Adonai loves them. How do we apply this? You can know someone for 5 years, perhaps. They're a good person. You never hear them seeking honor, yet you still know you have to respect them. You just know by the way they behave, by the way they act. Every once in a while, you hear some of the good deeds that they do. Right? You're speaking to a widow one day, and she says, last year I was in trouble, and this person came, paid my bills, bought me food, who knows, helped me. And Baruch Hashem Adonai, they were there. And you think, wow, no one ever knew about that. He didn't say anything. If you didn't tell me, I never would have known. There you go, right? You respect that person more. You know they helped, not for anyone to know. They helped because they were concerned for the widow. Then you know Adonai loves them, because he makes sure that people bring out the good deeds that they do without them having to publicize them themselves. It's a sign Adonai loves them. He gives them the honor he wants them to have without the person seeking it for themselves. Thus many people are loved by their fellow but hated by Elohim. Por lo tanto, muchas personas son amadas por sus semejantes, pero odiadas por Elohim. Someone that seeks honor and they're good at it, they're sneaky about it. Everyone can love them. Everyone can love them because they do things that are pleasing to the eye of the people. Truly, the source is pride. And people love them, but Adonai hates them. Right? Because he hates pride. And that's the worst position you want to be in, where people love you and Adonai hates you. You're right. If you are going to be in a similar situation, you want it to be the opposite. You want to be loved by Adonai and hated by people. Like, who cares if people hate you? They're not going to judge you in Judgment Day. Right? You want to be good with the judge. You want to be good with Adonai. You want to be good with the one who has your eternal life in his hands. Better Adonai love you and people hate you than people love you and Adonai hate you. Entonces,
Cuando alguien actúa por orgullo y busca el honor, puede terminar ser amado por todos, especialmente si lo hace bien, si lo hace de una forma no muy obvia. Puede ser amado por todos, pero odiado por el Eterno, porque el Eterno odia al orgulloso. Y si vamos a estar en ese tipo de situación, es mejor lo inverso. Es mejor que el Eterno nos ame y la gente nos odie. ¿Bien? Porque las personas no nos van a juzgar. En el día del juicio no tenemos que preocuparnos por las personas. Bien, es el Eterno el que juzga. Remember that it's not your deeds that will make people respect your reproof. It is Adonai acting on your behalf. Recuerda que no son tus hechos los que harán que la gente respete tu reprobación. Es Adonai actuando en su nombre o por usted. So remember that all good things that we do not help people to respect us. Adonai will give you the respect. Look, there are people that you will see and automatically know you have to respect them. You don't, not because they've done anything too much, you just know you have to respect them. That's someone who has the Ruach HaKodesh. That's someone who Adonai just gives you the message, the vibe people can say, right? The avirah, I don't know, the atmosphere of that person deserves respect. Not because you see them do, you just know. Somehow you know. That's the Ruach HaKodesh. And it's easy to tell, if you have the Ruach HaKodesh, to see someone who's faking it, right? Is trying to earn respect by themselves. And some people can be fooled, but those that also strive to be righteous can clearly see the one faking to receive honor and the one who deserves the honor without having to do. The one that you know does what is right behind closed doors and in public, doesn't matter. Right? And this is something that Adonai is now acting on your behalf. You don't have to do it. Right? We know that anything you do, you don't publicize because Adonai will take care of it. If you deserve honor, Adonai will give it. If you don't deserve honor, even better. Even better. You know your payment is in heaven. Entonces uno se tiene que acordar que nuestros hechos no es lo que hace que alguien nos respete, es Adonai actuando por nosotros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay personas que tú los miras y sabes que le tienes que dar respeto. El Ruach HaKodesh, si lo tienes, te dice, esta persona se merece respeto. A esa persona el Eterno lo aprueba. Y fácil puedes ver el falso, el que está por sus propias fuerzas queriendo recibir honor y el que el Eterno quiere honrar. Porque el Eterno ciertamente honra a los que le honran. Y si el Eterno le quiere dar honra, alguien puede ver y rápido darse cuenta que es verdadero y aprobado por el Eterno, kosher. Y alguien puede fácilmente mirar el que lo está haciendo para quedar bien. ¿Se entiende? Entonces es el Eterno actuando por nosotros. Y si uno se merece honra, y si viene de Él, no hay problema. Pero no entonces buscarla. A sneaky trick of the Yetzer Hara, right? The Yetzer Hara is very sneaky and it says, oh, don't have pride. You shouldn't have pride. Don't pray for a long time. It could look bad. People could think you're trying to be righteous. Or don't do so many good deeds. Don't help the widow. Maybe people will think you're helping just for pride. Don't help the widow. Right? Don't help the person in need. Don't teach good against evil. Maybe people will think you're trying to act better than others. Maybe they think you're prideful. Don't show your fear of Adonai. No, pretend to be like the Goyim. Maybe they think that you're just acting holy when you're not. You're trying to show that your Kedusha is great compared to others, but you're really not. Maybe they'll think you're doing it a fake way, so don't even try so much. Right? That's even worse. You can't fall for that tactic of the Yetzer Hara. Right? If you do good deeds out of your heart, continue to do them. If you teach good against evil, if you teach sanctity, right? Then continue to do it if you're doing it for the right reasons. Don't let the Yetzer Hara say, no. Don't eat kosher, for example, in front of them. They might think you're just showing off, acting like you're righteous. No, if you do it because you know you have to eat kosher, you have to eat what Adonai says is approved to eat, then you have to do it, right? Don't let the Yetzer Hara fool you into saying, no, they're going to think you're pretending. They're going to think you're prideful. No. If it comes from the heart and it's the right thing to do, we have to do. Entonces, hay un truco muy furtivo del Yetzer Hara
y te dice, ok, no seas orgulloso, no es bueno ser orgulloso. Entonces, no hagas oraciones por mucho tiempo, porque quién sabe, posiblemente otros puedan pensar que lo quieres hacer para que te miren. O no hagas muchas buenas acciones, no sea que alguien piense que lo estás haciendo por orgullo. No le ayudes a la viuda. El que te mire va a decir, lo está haciendo para que le den honra. No enseñes el bien contra el mal. No andes enseñando tanta Torah, los mitzvot. Alguien puede pensar que nada más eres orgulloso en tu conocimiento de Torah. No muestres tu temor a Adonai, porque posiblemente piensen que tú quieres ser muy kadosh, tu kedusha es muy grande y quieres quedar bien con los demás y alguien lo puede mirar mal. Que comas kosher enfrente de ellos lo van a mirar mal porque van a pensar que solamente te quieres ver mejor, más santo que ellos. No, si se está haciendo por las razones correctas, por temor al Eterno, entonces tenemos que hacerlo. Bien, no podemos dejar que Yetzer Hará nos dé ese truco de decir, no, pues no voy a ir con mi familia que no come kosher, voy a comer con ellos, no sea que ellos piensen que yo nada más soy un orgulloso y que yo quiero aparentar ser mejor que ellos. Entonces mejor voy a comer lo que ellos están comiendo para que no piensen que me creo mucho. No. Si es por temor al Eterno, uno debe hacerlo. Debemos de ayudar, debemos de hacer las buenas obras. Obvio, en secreto si es posible, o sin publicarlo, y hacerlo porque amamos al Eterno, no porque buscar el honor. Bien, porque es peor el no hacer las buenas obras, pensando que a lo mejor los que lo miren van a pensar que somos orgullosos. Do good deeds, but before you do, test yourself. Why am I doing it? And that's the big question. We'll close with that. Vamos a cerrar con esto. Este último punto. Haz buenas obras, pero antes de hacerlo, ponte a prueba. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y siempre de hacer una obra buena es la pregunta que tenemos que hacer. Bien, lo estoy haciendo porque yo quiero que todos me miren, yo quiero que todos me halaguen, o lo estoy haciendo por amor al Eterno. Bien, y ya hemos explicado ese punto, pero si quiere mejorar su orgullo comenzando hoy, entonces antes de hacer cualquier cosa, realmente pare y piense, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Quiero que me miren? Posiblemente mejor ni lo haga. Pero si es porque yo sé que es lo correcto conforme a la Torah, hágalo. Bien, es la prueba fácil si estamos haciendo algo por orgullo o por amor al Eterno. So we'll finish with this point, the litmus test of how do we know if we do something because of pride or because of love for Adonai and His mitzvot and His Torah. Before you do anything, you have to hit the brakes and stop right before you do it and think, okay, what is my motive? Why am I about to do this? If the answer is, well, to look good to others, that's the truth. To look good to others. I want that person to think that I'm very giving. I want that person to think that I really love God. Or because it's the right thing to do. The mitzvah says to help the widow, the orphan, the destitute, and that person qualifies. Therefore, I must help. I don't care if they see or not. If in private, it's even better, if I can. And if you know it's for the right reason, but Hashem Adonai, it's not pride. But if you want to identify if you're doing things out of pride, stop before you do it and think to yourself, what is my motive? If the motive is to be seen by others, then you've already received your reward, like Yeshua said. You do it to be seen by others, then your reward was to be seen by others. If you do it to be seen by Adonai, who sees all things, then you will store treasures in heaven. De esa manera terminamos. Póngase a prueba. ¿Por qué hacemos esto? Si es para atesorar tesoros en el cielo y quedar bien con nuestro Padre Celestial, que se haga la obra. Si es orgullo, ¿para qué? Amén. Bueno, vamos a terminar aquí la cuarta lección y vamos a continuar la próxima semana siguiendo con Sha'ar HaGa'avah, el orgullo. Pero esta vez el buen orgullo. Hay un orgullo bueno y eso lo vamos a estudiar la semana que viene. So next week we'll continue in our fifth lesson on pride, and we'll talk about a good kind of pride. There's a pride that is good,
but we have to be very careful that we identify the limited scope of the good pride. Amen. And we'll see everyone next week. Shabbat Shalom.